नमस्कार। श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य। आपण मैंने देखुंती वीरकलिंग चैनल रे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आमर यह कार्यक्रम वीरकलिंग माध्यम आमर भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृतिर यह कार्यक्रम को देखुथिबा भल पाउथिबा आमको श्रद्धा जणाइथिबा विभिन्न प्रश्न पचारिथिबा समस्त सुधीवृंद को मोर कृतज्ञता जनाउची। तार कारण होउची जे आमे 91तम एपिसोड रे संस्करण रे आज पहुँचीचे। 91 गोटे बड़ कथा नुह, किंतु बड़ कथाटी होउची एई 91 संस्करण रे पहुँचीबा पर्यंत अध्याय रे पहुँचीबा पर्यंत आपण माने आमको सहीचंती, आमको उत्साहित करिचंती। सेइतपई कि समस्त सुधीवृंद वीरकलिंगर समस्त दर्शक श्रोता शुभेच्छु पुणी थरे समस्त को मोर श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची। आमे जानिचे संस्कृत साहित्यर महान विद्वान महाकवि कालिदास। कालिदास का विषय रे भारतीय साहित्य रे अनेक आलोचना रही, जहाँ विस्तृत नहेले मध्य कालिदासंकर काव्य खंडकाव्य महाकाव्य नाटक अनेक आलोचना होती। किंतु यह भी सत्य कालिदासंकर जो जीवन रही से जीवन को नहीं आलोचना बहुत कम होती। तार कारण कालिदास तांकर जो रचना रे तांकर सृष्टि रे निजर जन्म विषय रे निजर बापा माँ निजर केबे जन्म होइथिले से विषय रे बहुत कम लिखिचंती। एमिति कहा जाई पारे प्राय लिखि नाहंती। किछि जगार से उज्जयिनी विषय रे लिखिचंती। तेणु अनुमान करा जाउची जे उज्जयिनी रे से अवस्थान करुथिले, किंतु उज्जयिनी तांकर जन्मस्थान नथिला। जेहेतु बहुत कम लिखिचंती तेणु आलोचना स्वाभाविक कम हवाटा एवं किंबदंती हवाटा बेसी। आपण माने देखंतु जमिति किंबदंती सब बेले जोड़ी होकी रही। मु आपण मानकु कालिदास प्रसंग पूर्व आ गोटे कथा कहबी, जेमि उत्कल घंट जदुमणिंकर जीवन जो रहस्य जो हास्य जो व्यंग अनेक समय रे तेनाली रामांक सहित जोड़ी होला परि लागे। कई से प्रसंग को तेनाली रामांक प्रसंग सहित जोड़ी थांती, कई जदुमणि सहित जोड़ी थांती। जदिओ जदुमणि आम समय बोली कह जाई पारे 1800 रु 1900 मसीहा भितर जो अवधि सेटा बेसी एते बड़ अवधि नुहे साहित्य रे, किंतु तथापि आम समय हेई मध्य अनेक किंबदंती जोड़ी होकी रही जाउची। आपण माने देखिबे जो ग्रंथावली रही जदुमणिंकर ग्रंथावली रे प्रसंग मध्य अलगा अछि। ताले प्रसंग अलगा आसिला कोठु? जदि जीवनर गति गोटिए अनुभव गोटिए घटना प्रवाह गोटिए तो किसी जोड़ी हो जाए किंबदंती। जोड़ती कौ माने रचनाकार साहित्यिक बा जो माने भल पाती। ठीक सेमिति ए प्रसंगटी कहिबार कारण होउची कालिदासंकर जीवन सहित अनेक किंबदंती जोड़ी होकी रह जाइछि, जोथि पई गोटे यथार्थ सत्य जोटा को आमे कहिबा ताकू आमे लोकलोचन को आनी पारु नाही। ए जेमि देखंतु कालिदासंकर जन्म 4th रु 6th शताब्दी भितरे, कई कहिचंदी 4th रे, कई 5th रे, कई 6th शताब्दी रे। एवं एमिति जदि आपण देखिबे विक्रमादित्य द्वितीय ठारू भोज राजांक पर्यंत 10th शताब्दी पर्यंत मध्य कालिदास जोड़ी होकी रहिचंती। तेणु किंबदंती कालिदासंकुर नहीं हेबाटा स्वाभाविक कथा। अतएव आमे जो प्रसंगटी को आपण मानक सामने रे रखिबाकू चाहूचु, ए प्रसंगटी गोटे चर्चित पुस्तक कालिदास इंग्राजी रे जो पुस्तक पाखापाखि अनेक अंश सेई पुस्तक रु उद्धृत करिचे, जार लेखक होचंती डॉक्टर एच.डी. भट्ट। एच.डी. भट्टकर एई जो पुस्तक याकू आलोचक माने साधारणतः ग्रहण करितंती। तेणु से पुस्तकर आधार रे
ଏବଂ ବାହାରୁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ନେଇ ଆମେ এই ଆଲୋଚନାଟି କାଳିଦାସଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉପରେ, ତାଙ୍କର କୃତି ଉପରେ, ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କାଳିଦାସଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ମହାକାବ୍ୟ, ମେଘଦୂତ ଆଉ ଋତୁ ସଂହାର ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟରେ ଯାଉଛି। କୁମାର ସମ୍ଭବ, ରଘୁବଂଶ ଇଏ ମହାକାବ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍, ବିକ୍ରମା ଉର୍ବଶୀ। ଇଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ତିନୋଟି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଏହା ତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟି କ'ଣ ଅଛି, ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ଆଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି, କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମହାକାବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା, ଆଲୋଚକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବର 8ଟି ସର୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କୁମାର ସମ୍ଭବର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 17। ତାହେଲେ ଆଉ 9ଟି ସର୍ଗ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? କୁହାଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ କବି ଏଇ 9ଟି ସର୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ 8ଟି ସର୍ଗ ଯାଇ ଲେଖିଥିଲେ। କାଳିଦାସ କାହିଁକି 8ଟି ସର୍ଗ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅଛି, କଥାଟିଏ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଏଇ 8ଟି ସର୍ଗ ଯେଉଁ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ, 8ମ ସର୍ଗରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଗ କାହିଁକି ଲେଖିଲେନି? କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଶିବ ଆଉ ପାର୍ବତୀ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ତ ସେ ଶେଷ କରିନଥିଲେ କାହିଁକି? ସେଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାଳିଦାସଙ୍କର ଜୀବନ। ଯେଉଁ କୁମାର ସମ୍ଭବ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖିଲେ ଯେ ସେ କୁମାର ସମ୍ଭବରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଅଛନ୍ତି। କାଳିଦାସ କୁମାର ସମ୍ଭବ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ। ଏତେ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ, ଏତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାର ଗର୍ଭକ ଜ୍ଞାନ, ଶିବ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଲେଖିବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 8ମ ସର୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି। ସେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତରେ। ବିବାହର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନର କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେଇ ଶୃଙ୍ଗାର କଥା ଯେତେବେଳେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଇଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଖୁସି ଥିଲା, ତାହା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଦୁଃଖ ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁକି ହେଇଛି ଯେ ଯଦି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମା ଆଉ ବାପା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କଥା, ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତରେ ମିଳନର କଥା ଜଣେ ପୁଅ କେମିତି ଲେଖିପାରିବ? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି, କ୍ରୋଧ ଆସିଛି। ଏବଂ ପାର୍ବତୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଳିଦାସ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନ ଲେଖନ୍ତୁ 8ମ ସର୍ଗ ପରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କାଳିଦାସକୁ, ସାଂଘାତିକ ଅଭିଶାପ। ସେ ଅଭିଶାପର ଫଳ କାଳିଦାସଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଅଭିଶାପ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର, ଏବଂ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ ସେ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ରୋଚକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶୁଣିବେ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।